Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون والمستمعون ساتجاه جماعة مجلس تعليم bersaja mustami'in rahimana wa rahimakumullah. Ngereng batan kaula sareng para panjenengan sateja sami-sami juga rasa syukur dakah hadiratipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sateja tetap bersami-sami kengi ngarahmatipun Allah Subhanahu wa taala terjugan kengi ngasyafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpangkian sebelumnya betul kaula sempat membahas salah setong hadis qudsi ipun Allah Subhanahu wa taala jaga di ma Allah ada buaki jak sangkuna Allah Subhanahu wa taala kak dento bekal naremah dek ka orang-orang semasema bekal ngani sereh dek ka orang-orang se nangis karena ditimpa musibah, karena ketebanan musibah. Juga Allah Subhanahu wa taala kak dinto bekal nulong dek ka orang-orang se icapok karekongan. Jadi kak dinto ampun dawuhna Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi pun ada buaki ketika dinto. Jadi boten kaula sareng para panjenengan saja tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Nalikana boten kaula sareng para panjenengan saja masmak dak ka ajunanna Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bekal narema pamasmakna boten kaula sareng para panjenengan saja. Artinya boten kaula sareng para panjenengan saja atobat insyaallah bakal etarema tobat. Ben tobat gak dinto bida sareng taubatda umat-umat sebelumna umatda Nabi Muhammad. Nabi umat-umat sedimin atau fata kak dinto ampon. Pakung intar kagak disa, soro intar ka lembah kak disa, soro atapa atas gunung, soro parnyuunan nengi. Di tengah padang pasir misalnya, guru bisa tarima taubatda. Tapi manabi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beten kaula sareng para panjenengan saja atau fata eka di ma'abisaos kak dinto etare masarang ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya tak kenging entare, saya tak kenging tempati kangkui atobat, saya tak kenging tempati kangkui adzikir, engki kak dinto tempat-tempat saya apolong kenengan nasarang najis. Jadi kak dinto saya tak kenging ngaki. Saterusipun kak dinto kelanjutan dari hadis qudsi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ada buaki ya abdi duh kabulana sengkok tang kabula muga-muga apa tan kaula sareng para panjenengan saja tergolongan sebagai kabulana Allah saengka nafas kapelo dalem celogan dalem titikanan kak dinto ya abdi kabulana sengkok tif ala babi mancenga bakna diadekna tang labeng labeng katipun apa? Pun apa sih kocak labeng Allah Subhanahu wa taala? Engki banyak. Nalikana boten kaula sareng para panjenengan saja buto kabelasan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala.
jeng mancing dia dek na labanga Allah. Serta iki nyoon kabelasan Allah. Nalikana aba katifanan penyakit mancing ipakon apar nyoonan. Dia dek na labanga Allah Subhanahu wa taala. Iki maksudnya benih pas nyare labang panika punten mun polana masjid kak dinto tergolong sebagai Baitullah. Engki tak kalero juga, boten kaula sareng para pancenan saja apar nyoonan di dalam masjid tak kalero. Saking kak dinto se maksud labang se maksud kak dinto labang se secara batin. Tak kudu beda labang se tiga dia se bisa iyo lati kalaban mata kak dinto punten. Tak kudu kak dinto. Lif ala babi mancing ngabana. Nengi labang ngasengko. Aktubuka ma'a ahbabi, maka sengkok bekal nyatet nyamana bakna ma'a ahbabi epa polong ban nyamana orang-orang se eka senengi sengkok. Betul kau sareng para pancenengan saja nalikana apar nyoonan nalikana ampun apa ngerasa aja andik dosa pas dulia tobat iki saestona kaditen kau sesukut mator atau bet kak dinto jak ngantos pangrasana abak ngalakoni dosa. Polana mun etos antos tolos tak apa ngerasa pundir malolo. Jadi nalikana aba atau pada keajunan Allah, kak dinto pada bayi ban. Janggolang ngajeng manceng iya dekna labeng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang saya minta, orang-orang saya ngemis kak dinto dimin diistilahkan disebut sebagai ala labeng. Kak dinto istilahna benih berak istilah dari nengi Madura malolo. Jadi nalikana ngemis ta minta apar nyoonan dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala kak dinto cara paritunganna boten kaula sareng para panjenengan saja jeung mancing nengi yadekna labenga Allah Subhanahu wa taala. Saengkeuna pas bila kak dinto nalikana apar nyoonan ada kaajunan Allah abana sakit terus berasa mancing yadekna labenga Allah nalikana abana karekongan nyoon sopaja karekongan kak dinto diringankan atau menambahkan nyoon ka angkui cabut karekonganna nalikana abek kasosaan sopaja kasosaan kak dinto penta ka angkui cabut dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala artinya dalam saben-saben kabadaanna fatan kaula sareng para panjenengan saja tergantung dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala maka aktubuka ma'a babi maka singkok bekal nyatet nyamana bakna bekal mapolong bekal noles nyamana bakna ma'a babi epa polong ben nyamana orang-orang se eka senengi singkok pasera orang-orang se eka senengi Allah Subhanahu wa taala yang jika dinto setiga dia ampun sami-sami eka ningi paling sakonikna iki para nabi para syuhada para siddiqin orang-orang se ajalini kau di anna idalem penapanya mana idalem bentuk sejujur wasyuhada'i wassalihin ban juga orang-orang se atinggal dalam keadaan syahid ban orang-orang se soleh katipun apa sih kocak orang se soleh eki tantona paling sakonikna orang se nyimpen dalam atena dak kadua sifat engki kak dinto sifat iman tortak takwa kak dinto imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Siko cak takwa iki kak dinto ajalenaki ngalaksanaaki pan-ponapan sik parintaaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala wajtinabu nawahihi. Ban ajauwi dak ka larangan-larangan epon Allah Subhanahu wa taala. Ketiga dinto orang-orang se epele sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Beda boleh orang-orang seeka senengi sareng ajunan Allah engki basira kadito engki para wali al aulia para wali orang se leres-leres iya kuwe sebagai walina Allah Subhanahu wa taala karena kaangku itu diwalina Allah kaangku itu diwalina Allah Subhanahu wa taala kak dinto saestona tak kusi malarat punten dalak setengah engki tantona kalaban nekuk tatagenan ngalaksanaake salat selema bekto ampun kak dinto dilaksanakan sisa ungku-ungkuna aja wipan ponapan seilarang kak dinto ampun dijalani atena didasari rasa iman
Karena di dalam melakukan sesuatu mun tak edasare rasa iman dan sakadang lalakonna abak gak dinto pas ngalak saya nyaman tibi ngalak sakar tibi. Bila ampun ngalak sakar tibi, iki pas ampun sobung paretongan boleh. Sobung paretongan iku iki tak ekir-pikir boleh wana pala lakon kak dinto. Eka bentui sarang ajunan Allah. Wana apa malah eka senengi sarang ajunan Allah. Pas tak etong paretong boleh. Sepenting pokok tercapai pun apa si dadi pangaterona kak dinto pas langsung eka lako tak tong paretongan. Padahal pan cek kose boleh lalakon. Ken dalam ada bubai, ken dalam acaca bai. Betul kau le sarang para panjenengan saja, bakon tong pareto. Karena apa? Karena mun tak hitung paretong jeung sakadang keluar caca se oning-oning ampo dadi sakit nada ke atena orang lain. Ampo keluar caca se aise unsur-unsur kamaksiatan. Ampo keluar caca se ada tiaki tebena abe dek ka perkara-perkara seta ikarito sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto mun tak hitung pareto. Jadi mari tong caca kak dinto dakar arpaki parenta di dalam agama. Bila ampun asmana catat papolong ben orang-orang seeka senengi sareng ajunan Allah, maka pas kak dinto tamatta fil ashar, maka bersenang-senanglah fil ashari di dalam bakto sahur. Artinya batan kau sareng para pancenan saja pakon mabanyak nengi pakon mabanyak ibadah nengi bakto-bakto se mustajabah, bakto-bakto se istijabah inci baktona asawar paling sakone. Nah inci maos istighfar wal mustaghfirina bil ashar. Kadin to termasuk orang-orang se diistimewakan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala iki kadin to orang-orang se seneng apar nyuon sapora dek ajunan Allah Subhanahu wa taala baktona sahur. Baktona sahur. Ini sanajan ta sahur. Sanajan ta puasa. Sepenting nengi baktona sahur kak dinto nyuon sapora atau pada ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto juga bakal diistimewakan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih bakon bersenang-senang i dalam baktona sahur? Bi khitabi kalaban katantuan nasengko. Kenapa sih tantuaki Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ampun saya ampun parenta aki sareng ajunan Allah. Iki tantona beni parenta-parenta si wajib. Beni parenta-parenta si wajib. Karena lakar parenta si wajib ka dinto iki salat 5 waktu. Karena mani waktu sahur sobung salat wajib. Ibadah salat sunat nawafil, salat tahajud, salat hajat, terus sama jemaah seiyahiri kalaban salat witir. Ya hiri kalaban salat witir, salat malam agak dinto. Pas bila ampun fajar, engki pas salat 2 rakaat salat sunat fajar. Sika lima kenceran agak dinto khairum minad dunya wa ma fiha. Kenceran agak dinto lebih fokus, lebih raja tempeng kafokusan sibada dengan alam dunia ben ese-ese. Karena abek kak dinto tak apa ngerasa karena tak arupa bareng. Jadi pas ampo lampot si ala gua salat fajar. Lampot si ala gua salat fajar. Padahal kenjuran kak dinto arajaan, afokusan ben penting dunia ben ese-ese. Tiga dinto. Bi khitabi kalaban katantuan Kenapa napon si biasa tantuaki kita tantona kalaban mabanyak ibadah-ibadah, mabanyak zikir, mabanyak istighfar, mabanyak solawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kak dinto juga solawat kak dinto engki beni perak laju parenta malolo. Allah Subhanahu wa taala marenta solawat kita ben marenta kewajiban selain. Sanajan solawat kak dinto tak wajib pakai. Tak wajib bagi di luar sholat pun tak wajib bagi kan itu. Saking Allah langsung nyontohaki. Allah as-salawat tibi
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika dinto innallaha wa malaikatahu sampuna Allah subhanahu wa ta'ala ben para malaikat-malaikat yusalluna 'alan nabi sami-sami mau sholawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nila dari kak dinto pas buru pada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi orang-orang supaya iman kafi sallu alaihi maca sholawat pada kafi dak ka Rasulullah dak ka tang Nabi jadi ya wa sallimu taslima ben maca salam akirim sholawat akirim salam dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto pakun depak dak ka Rasulullah karena penapah karena lakar bede malaikat se tugas ka angkui mada pak sholawat tepatan kau sareng para panjenengan saja dak ka Rasulullah akirim sholawat dak ka Rasulullah ibalis akirim salam dak ka Rasulullah ibalis juga sareng Rasulullah ban Rasulullah nalikana ajawab sholawat tor salam mafatan kau sareng para panjenengan saja Rasulullah ka dinto ajawab dalam kabadaan epa odik sarang ajunan Allah epa beli kelu ruh epon epa beli kelu epa masuk kelu nyabana Rasulullah ka angkui ajawab sholawat tor salam mafatan kau sareng para panjenengan saja tiga dinto bila ampon bersenang-senang dengan melakukan ibadah bakto sahur kalaben katantuan seempon itantuaki sareng ajunan Allah maka ponapa saya cenciaki sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala aj'aluka min tullabi maka bekna bekal iyangkep bekal ipadeti golonganna orang-orang se lebur nyare dek kasingko Allah subhanahu wa ta'ala karena boten kaula sareng para panjenengan saja sanajan Allah ada di dalam Al-Qur'an cek sangpuna Allah kak dinto lebih semak timbang orang LR tapi mun abek tak nyari dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala bisa-bisa abek kak dinto apa ngerasa jauh dek ke Allah bila apa ngerasa jauh engki dan sakadang pas gempang kak aku ngalakoni maksiat gempang kak aku aja-aja ban sarongban gempang kak aku acaca perkara-perkara se bisa masakit dek atina orang lain gempang acaca fitnah gempang acaca ghaibah gempang acaca-caca saya mengandung unsur kemaksiatan. Kak dinto. Sanajan Allah semua bila abak pas apa ngerasa jauh, ampo abak kak dinto sih pas arasa enteng. Arasa tak apa ngerasa. Je saban-saban guli tengka nafatan kaulah sarang para panjenengan saja. Caca nafatan kaulah sarang para panjenengan saja. Pikiran nafatan kaulah sarang para panjenengan saja. Kartega ate nafatan kaulah sarang para panjenengan saja. Kak dinto saja nah kau ningi sarang ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala jadi bila ampun masemak dak ajunan Allah kalaban ngalakoni ibadah nengi bakto sahur maka bekal yang dak golongan orang-orang se nyare dak ajunan Allah subhanahu wa ta'ala bila ampun sakak dinto lud bihadrati janabi maka bersenang-senanglah maka rasakanlah kenikmatan nalika nabak naria semak dak kasengko asqika min ladidi syarabi maka bak naria bekal eseleni bekal enomi dari cema minuman senikmat dari minuman se esadia kisengko wa alzimil iftiqar dan biasakanlah di dalam kehidupan sehari-hari batan kaulah sareng para panjenengan saja epakon biasakan
hidup sederhana. Kadipun apa hidup sederhana? Engki sanajan abak kak dinto tantona mana bila kar melia kalam fisikus fokus tanto bakun gelar. Melia sarung sikus fokus bakun gelar. Saking kelar abak kak dinto, jangan sampai membuat abak kak dinto jadi sombong, jadi merasa lebih bagus ketimbang orang lain. Jadi bakon menjalani gaya hidup sederhana. Wanadi fil ashari ban ngulo ke bekna fil ashari ide lembak to sawar ya bilisanid dillati kalaban aku na aki lisan se aras saja abak hina aras saja abak rendah bila barnya onana ada keajunan Allah Subhanahu wa taala tanto nafatan kau sareng para panjenengan saja harus selalu merasa abak kak dinto dalam keadaan rendah. Iki boleh parnyonan ada kajunan Allah. Tak minta akau orang bayi pas tak nyentak iki tak kira beri pun apa boleh pas. Ke masuk ke ada kajunan Allah. Bila ampun tak minta ada kajunan Allah. Tampilkan abak kak dinto sebagai orang se rendah, orang se hina, orang se penuh kalaban dosa, se pusak kalaban maksiat. Tampilkan ketika dinto nalikana bekal ngadep dak kajunan Allah. Nalikana bekal taminta bekal aparnyuunan dak kajunan Allah. Jadi tampilkan ketika dinto. Ini saya kena pas aduh ini dengan cara merendahkan diri. Ini saya kena pas tidak dibenarkan kak dinto. Aba aparnya onan do ya Allah. Ini misalnya doa tentang kapinteran misalnya. Pak arasa je aba kak dinto fudu. Ya Allah, abdina kak dinto makhluk si fudu. Nyoon apa penteraki abdina ya Allah. Tor kapinteran kak dinto pada dia ki barokah ya Allah saingkana dadi kapinteran sing bermanfaat. Kak dinto. Nyoon kapinteran dengan merendahkan diri. Pas terokasi pinteran saking abek matengci dek kajunan Allah. Iki kak dinto sekali roh. Ya Allah, abdina guna pun sarjana ya Allah, ampun pinter ya Allah. King pa pinter aku ni aki gua. Dadi kak dinto termasuk permohonan parnyoonan se tak sopan dak keajunan Allah. Ya Allah, abdina kak dinto magister ya Allah. Ampun S2, abdina ampun lastari S3 ya Allah. Pinter pun pola abdina ya Allah. Saking pa pinter lagi sagone lagi. Bagian pola. Mun minta parnyoonan cicak minta sakone. Cek minta sakone. Penta se sabanyak-banyak. Kan kak dimma paring Allah engki abek kudu qanaah, kudu narema atas panponapan se paringa kisar ngajunan Allah Subhanahu wa taala. Cara perhitungan akal kasar kak dinto, akal kasar kak dinto. Minta banyak bayi ampuna paringi sakone. Pun apa boleh pas saja minta sakone. Gelu wana cara perhitungan akal kasar kak dinto. Satejana Allah Subhanahu wa taala sing ngatur kak dinto. Saking cara perhitungan naik ketika dinto. Jak kimateng gimana bi aparnya onana dak kaajunan Allah. Pun apa boleh katitan kula matur segi puru. Pun apa boleh dak kaajunan Allah. Kan ka orang lain baik minta tolong dak ka orang lain. Pas abot nagak dinto. Pun apanya mana? Gak maangga. Ingkir sana orang tak laju gampang sinolongan. Dilaju aban tua tak laju gampang. Abak na tibi misalnya ora abak na tibi misalnya gelar saking pas isoraki ka orang maksudnya guna minta tolong beri ya kak dinto minta laju ni gampang orang saya nolongan minta laju gampang orang saya bantu apa kabadaan nah ki dalam kabadaan kelar dalam kabadaan mampu ki badana orang bada intara janggolang kak dinto bada orang intara apur main intara mis bahkan misalnya intara autang kak kasih tong orang pas orang si autang kak dinto aduh berpakaian ampun kose serapi-rapinya sebagus-bagusnya aku jas ada si aku na intara nyari otangan mas pak ngakui batik keluaran terbaru aku na ini intara dalam keadaan saya tak anu jadi orang saya apa ringa dan saya kadang apa pikir jadi ya
ungkuna soki masih nyelang nyari tangan. Jadi orang saya abri agak dinto bisa-bisa berpikir 2 kali kan aku ya abri. Jadi ketika dinto wa alzimil iftiqar ban biasakan hidup sederhana wa nadi fil ashar dan apa namanya panggil celok pentah parnyuunan nada keajunan Allah Subhanahu wa taala bilisanid dillati kalaban lisan se penuh dengan kehinaan, penuh dengan kerendahan. Tak pun apa abak kak dinto merendahkan diri ya junana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kak dinto wajib seperti ini. Cetak kegeng ini merendahkan diri ia ada ena apa mana? Ia ada ena orang-orang se membangkang dak keajunan Allah. Kak dinto tak kegeng merendahkan diri. Wal inkisar ben nalika ngadu dak keajunan Allah tampakkan ce abak kak dinto termasuk inkisar, termasuk orang yang ancur. Tuh ya Allah abdina ancur ongku kabadaan ya Allah. Nyuuna patapa aki abdina ya Allah. Abdina cek fuduna ya Allah papenteraki. Abdina cek malaratda ya Allah pakempangaki. Abdina cek tak kelara atas musibah-musibah seiparingi ajunan ya Allah. Nyuuna pakelaraki. Jika dintu penta dek ajunan Allah. Jadi cek pas pas lacuni abekna wat makuwada tapi entara parnyuunan pas wat magawat. Ya Allah nyuuna pasalamat teki abdina ya Allah. Mun pola na abdina kelar ponala bana. Iwa misallah. Jadi kak dinto kan katipun apanya mana parnyuunan se tak sopan dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dinto ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong debu boleh kak dinto debu lagi. Jak saung kuna kak dinto debu seiriwayat lagi sareng sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik kak dinto mereng debuna Rasulullah dan Rasulullah kak dinto ada buaki debuna Allah Subhanahu wa taala. Katipun apa debuna Allah se debu lagi kak dinto. Yabna Adam manusia kabeh innaka ma da'autani saungkuna beunah nalikana adu'a dak kasingko apar nyuunan dak kasingko warajautani ban beuna rep ngarep dak kasingko ngarep ampunan ngarep pangapuraan ngarep kabelesan ngarep paparing ngarep engki satujuna pangarep abad dak kaajunana Allah Subhanahu wa taala ghafartu laka maka singko nyapura dak kadosana bakna alama kana mingkah atas dosa-dosa sebadan ngibak wala ubali ban dalam bektona aparnya onan wala ubali je mikir orang lain mun pas mikir orang lain dalam aparnya onan iki panyetong atas kakaleruan na aba panyetong atas dosa-dosa na aba saya penta asapora dak kaajunan Allah iki mikir orang lain. Iki beni cek mikir yang lain nih dalam artian dalam tanda kutip. Nah lekana abu aparnya onan secara langsung dak kajunan Allah masa abu kak dintoki mau imu amikirana orang. Mau imu amikirana kesalahan orang. Ya Allah abdina ampun ngalakoni salah panika ya Allah nyuona sabura aki abdina ya Allah. Mun bola nak kaisa kura tatang ke ngalakoni iya cara panika. Bawa sana. Detik. Kenapanya mana tadi? Orang serius dalam aparnya onan dak kajunan Allah. Aparnya onan tinggal tatangga iki urusanna tatangga kak dinto sareng ajunan Allah. Abak tibi iki urusanna abak tibi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Abak kak dinto mun bisa iki aparing nasihat. Aparing nasihat kata tangga. Namun lakar abakna bisa, mun lakar tak bisa. Iki cek paksa aki. Pola napa-napa deng sakadeng orang paringi nasihat kak dinto deng sakadeng beni seneng malah iki sabalika malah pas ngosok malah pas sapanika mun sakirana dadi bobojana ndak ka abak tinggal tak pun apa karena abak kak dinto lakar tak andik kuasa atas orang lain abak kak dinto si andik kuasa iki atas abak tibi
Minimal kak dinto atas sahabat tibi, atas keluarga, raji rekan tersukan anak-anak. Ingki muni pasrai santre pasrai red murid, ingki kak dinto juga selama santri kak dinto ki nyantre, ingki juga apa namanya mana kapupuan amanat rekan kangkui, ma fokus orang seipa torok kak dinto. Jadi sarapan nikah. Ingki kak dinto, jadi wajib kangkui pekere. Nalikana apar nyuunan kiai narikan ingki cek perak apar nyuunan abad natibik malolo. Apar nyuunan juga Eki salaina abad na tibik ban keluarga nyoon aki juga santri-santri na nyoon aki katarbukaan na ilmu se ikaw le muka-muka teti ilmu si barokah ilmu si manfaat teti gak dinto pentas satejana dekah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ya bna Adam, manusia, orang-orang kafir debuna Allah. Lau balagat dunubuka ananas samai cek sagenga tusa nabak naria possa penuh ananas samai sating kinalangi tummas taufartani pas bakna minta sapora dak kasingko ghafartu laka maka singko bekal nyapora kian nada kabar tiga dinto asapora tusa saraja-rajana mana bila kan eventa sapora nada keajunan Allah maka Allah bekal nyapora dak tusa-tusa. Ya bna Adam boleh manusia kapi lau ataitani bi qurabil ardi khataya nalikana bakna deuteng dek kasengko ngibe tusah ngibe kakaliruan ngibe kasalaan se sabending ukuran naben ukuran bumi tumma laqaitani pas bakna ngadep dek kasengko pas bakna nyabis dek kasengko menemui dek kasengko tapi sepenting bakna pokok la tusyriku bi syai'a. Saya penting buat napa kok tak musyrik, tak keatusana saraja-rajana. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka sengkok bekal ngise bekal deteng dak kabakna. Kalaban sapa sakna bumi, kalaban pangapuraan. Tiga dento. Artinya saraja-rajana tusah pokok abek lakar ongku apar nyoon sapora dek keajunan Allah Subhanahu wa taala kak dinto bekal sapora. Sepenting tantona mana bitusa secara langsung dek keajunan Allah. Mana bi andi tusa dek ke sesama manusia, engki penta sapora nadimin dek ka orang se isalae se ega kaliroe buru pas atau pada keajunan Allah. Muka-muka batan kau sareng para pancenan saja. Setiap orang saya senang atau seneng masemak dak keajunan Allah Subhanahu wa taala dalam saben-saben kabadaan seneng pakun semak dak keajunan Allah dalam kabadaan susah juga semak dak keajunan Allah polana apa banyak orang sing semak dak Allah nalikana cuma susah bila seneng pas lupae ketika dinto muka-muka abak tak lupa atas kak dinto orang lebih nanya maaf sateja se leras kak dinto murni dari ajunan Allah tor sateja se kalero kak dinto murni dari kapuduan nafatan kauda tibi muka-muka esapora asarang ajunan Allah Subhanahu wa taala hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arzuqna ilman nafi'an وعملا متقبلا ورزقا طيبا وقلبا تقيا وولدا صالحا اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وثبتنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.